ঢাকা এখন এমন সামরিক অক্ষশক্তির অংশ হতে যাচ্ছে যা ভারতকে শুধু চিন্তিতই করেনি বরং অস্তিত্ব সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। টাইমস অফ ইসলামাবাদের বিস্ফোরক প্রতিবেদন বলছে, আগ্নেয়গিরির লাভা স্রোতের মতো ধেয়ে আসছে পাকিস্তান, তুরস্ক এবং সৌদি আরবের সমন্বয়ে গঠিত এক বিধ্বংসী সামরিক জোট। আর সেই জোটের চতুর্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে নাম লিখাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। चार मुल्कों का एक बड़ा ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और फिर तुर्किया और सऊदी अरेबिया। अब देखें, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, बड़ा अमीर मुल्क है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, बड़ी पार है, और बांग्लादेश के पास आर्मी पर्सनल है, यानी लोगों की ताकत, और तुर्की के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको पता है टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत ज्यादा आगे चला गया है, यानी वो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। ये चार मुल्क मिलकर, याद रखना, इंडिया तो कुछ नहीं है, अमेरिका, रशिया, बड़ी बड़ी ताकतों को ये आंखें दिखा सकता है। और इस ग्रुप के बारे में एक बड़ी खबर निकल कर दोस्तों सामने आई है। ये खुशखबरी की खबर है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया और सऊदी अरेबिया, ये चार मुल्कों का एक बड़ा ग्रुप, जिस तरह से एक नेटो है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसमें टर्की भी है, अमेरिका, तमाम ममालिक हैं, 25-30 ममालिक हैं, तो एक नेटो बड़ी ताकत है। इसी तरह इस्लामिक नेटो बनने जा रही है। मुस्लिम वर्ल्ड में एक बड़ा ग्रुप सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश है इस ग्रुप का हिस्सा, ये जो फेब में इलेक्शन है बांग्लादेश में, उसके फौरी बाद वो साइन करने जा रहे हैं इस ग्रुप को। और जो टर्की है वो भी इस ग्रुप के साथ मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की ये डील आपको पता है कि हो चुकी है, और ये ट्रीटी साइन हो चुकी हैं डिफेंस पैक्ट को लेकर के। और अब इसमें जो तीसरा मुल्क है वो तुर्किया है, और जो चौथा मुल्क है आफ्टर इलेक्शन बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश इस ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहा है। याद रखें, बांग्लादेश के पास आर्मी पर्सनल, लोगों की ताकत है, उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, यानी तगड़ी फ़ौज है, एयर फोर्स अच्छी है, उसका फ़ायदा लिया जाएगा। और इसी तरह जो तुर्किया है वो आपको पता है टेक्नोलॉजी में एक बड़ा नाम रखता है। TB2 उनके ड्रोन हैं, बैरक्टार TB2 ड्रोन। इसी तरह बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसमें दुनिया में एक बड़ा मुल्क के तौर पर को देखा जाता है। इसी तरह पैसे के हिसाब से बहुत ही रिच कंट्री के तौर पर देखा जाता है, ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, वो है सऊदी अरेबिया। जब ये चार मुल्क मिलेंगे तो आप देखें जो इंडिया वो थर थर कांपेगा। इंडिया कभी भी बांग्लादेश के ऊपर अग्रेशन दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, और भी बहुत कुछ है, ये वीडियो देखने वाली है। पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1। গভীর আতঙ্কের চোরা স্রোতে দিল্লি, যে বাংলাদেশকে এতকাল তাদের পেছনের উঠান বা অনুগত প্রতিবেশী ভেবে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল, সেই বাংলাদেশই আজ জেগে উঠেছে এক প্রলয়ঙ্করী রূপ নিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির দাবা উল্টে দিয়ে ঢাকা এখন এমন সামরিক অক্ষশক্তির অংশ হতে যাচ্ছে যা ভারতকে শুধু চিন্তিতই করেনি বরং অস্তিত্ব সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। টাইমস অফ ইসলামাবাদের বিস্ফোরক প্রতিবেদন বলছে, আগ্নেয়গিরির লাভা স্রোতের মতো ধেয়ে আসছে পাকিস্তান, তুরস্ক এবং সৌদি আরবের সমন্বয়ে গঠিত এক বিধ্বংসী সামরিক জোট। আর সেই জোটের চতুর্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে নাম লিখাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। 2026 সালের 12 ফেব্রুয়ারি এই তারিখটি এখন ভারতের ক্যালেন্ডারে লাল কালিতে দাগানো, কারণ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য এই নির্বাচনের পরে ঘটতে যাচ্ছে ইতিহাসের সেই মহাবিস্ফোরণ। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচনের ব্যালট পেপারে শুধু নতুন সরকার নির্বাচিত হবে না, বরং নির্ধারিত হবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের একাধিপত্যের কফিনে শেষ পেরেকটি।
গত কয়েক মাসে ঢাকা এবং ইসলামাবাদের মধ্যে যে গোপন এবং প্রকাশ্য সামরিক তৎপরতা চলেছে তা কোনো সাধারণ কূটনৈতিক শিষ্টাচার ছিল না, তা ছিল একটি নতুন রণাঙ্গন প্রস্তুতির মহড়া। পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান স্ট্র্যাটেজিক মিউচুয়াল ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট বা কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির আদলে বাংলাদেশও এখন নিজের নিরাপত্তা বর্ম তৈরি করতে যাচ্ছে। ভারতের বুকে কাঁপন ধরানো এই ঘটনা শুরু হয় 2025 সালের সেপ্টেম্বরে, যখন পাকিস্তান এবং সৌদি আরব এক নজিরবিহীন প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ভাষা এতটাই আক্রমণাত্মক এবং স্পষ্ট যে তা শোনার পর দিল্লির ঘুম হারাম হতে বাধ্য। চুক্তির মূল মন্ত্র হলো একজনের উপর হামলা মানে সবার উপর হামলা, অর্থাৎ সৌদি আরবের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকালে পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি তার জবাব দেবে, আর পাকিস্তানের সীমান্তে কেউ আগ্রাসন চালালে সৌদি আরবের অফুরন্ত সম্পদ এবং সামরিক শক্তি তার ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। এখন কল্পনা করুন, এই সমীকরণে যখন বাংলাদেশ যুক্ত হবে তখন ভারতের অবস্থা কি হবে। ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় সীমান্তেই তখন দাঁড়িয়ে থাকবে এমন সব শত্রু যারা একে অপরের জান ও মালের রক্ষক। ভারত যদি বাংলাদেশের দিকে একটি গুলিও ছোড়ে তবে তাকে লড়তে হবে পাকিস্তান, তুরস্ক এবং সৌদি আরবের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। এই জোটের ভয়াবহতা এখানেই শেষ নয়, এটি কেবল শুরু। আগুনের উপর ঘি ঢালার মতো খবরটি হলো তুরস্কের উপস্থিতি। 2026 সালের জানুয়ারির সর্বশেষ গোয়েন্দা তথ্য এবং রিপোর্ট অনুযায়ী এরদোগানের তুরস্ক এই জোটে যোগ দেওয়ার চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনীর দেশ তুরস্ক, যাদের ড্রোন প্রযুক্তি আজ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে, তারা যখন পাকিস্তানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায় তখন তা হয়ে ওঠে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। পাকিস্তান এবং তুরস্কের মধ্যে নৌ জাহাজ নির্মাণ এবং F-16 যুদ্ধ বিমানের আধুনিকায়ন নিয়ে যে গভীর কাজ চলছে তা এখন দক্ষিণ এশিয়ার জলসীমাতেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এই ত্রিদেশীয় জোটের সাথে বাংলাদেশের সংযুক্তি মানে হলো ভারতের জন্য চেকমেট পরিস্থিতি, কারণ বাংলাদেশ এই জোটে যোগ দিলে ফোর্সেস গোল 2030 এর আওতায় এমন সব আধুনিক সমরাস্ত্র এবং প্রযুক্তি পাবে যা মোকাবেলা করার ক্ষমতা ভারতের নেই। পাকিস্তানের পারমাণবিক সক্ষমতা, তুরস্কের আধুনিক ড্রোন ও মিসাইল প্রযুক্তি, সৌদি আরবের পেট্রো ডলার এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান, এই চারটি উপাদান যখন এক হবে তখন দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের দাদাগিরি চিরতরে ইতিহাসের আস্তাকুরে নিক্ষিপ্ত হবে। ले जी, जो हिंदुस्तान की साउथ एशिया में दादागिरी है उसके खत्म होने का टाइम हो चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया और सऊदी अरेबिया, ये चार मुल्कों का एक बड़ा ब्लॉक अब आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह नजर आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे जो ताकत है, वो उसका जो तवाजुन है, वो किस तरह से बदलता हुआ आपको नजर भी आएगा। और हिंदुस्तान कभी भी मैली आंख से बांग्लादेश के ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर देखा तो वो आंख निकाल दी जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश दो भाइयों का जो रिश्ता है वो इंडियन को, अंत भक्तों को अच्छी तरह पता है। दोस्तों, आपका इस ब्लॉग के बारे में क्या कहना है? क्या बांग्लादेश को इस ब्लॉग का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो अपने फीडबैक ज़रूर देना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।